देश देश Real number 283. Stage 9. Okay, next can what are the अभी वाले को भेजो ना तुम्ही मातशे जागो सोडूंक जाय मॅडम आम्ही अडवूच ना खबर जाता आनी कोण ना सर तुम्ही आयज वोट केलो कितें अपेक्षा आहा लोकां कडल्यान आमी फाटलीं 5 वर्सां जें काम केलां ह्या मतदारसंघात ते हातूंतल्यान लोकां कडल्यान जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो खूब पॉझिटीव आशिल्लो आनी म्हाका अशें दिसता की लोक खूब मोठ्या मताधिक्यान आमकां जिखयतले. ओके, कितली पर्सेंटेज वोटींग जातलें जनरली लास्ट टायम अरावंड 51% कितें जाल्ली अरावंड. ह्या फावटी वाडटली म्हाका दिसता अरावंड 60-70% आसपास टच जावपाक जाय अशें दिसता. ऑपोजिशनाचो कितें इफेक्ट जातलो अलायन्सूय आसा कितें स्प्लिट अप जावपाचें अशें कॉम्पिटिटर म्हणून कोण पळयता? तशें कॉम्पिटिटर जे 5 जाण रावल्या म्हाज्या अगेन्स्ट ते सगळेच कॉम्पिटिटर म्हणून पळयता. पूण कशें आसा शेवटी लोक आसता ते हें आसता किंग आसता. सो पीपल हॅव सीन माय वर्क. तशें म्हाका ओवरऑल ते हातूंतल्यान कॉम्पिटिशन अशें दिसना बट डेफिनेटली पीपल वील एक्नॉलेज वॉट वर्क आय हॅव डन. ओके, पण इतले जावन रावला सो स्प्लिट इतले जावन तुका फायदो जातलो अशें कितें डावट तुका कमी जातलें अशें कितें? स्प्लिट आनी हाजेर हांव उलयना. लोकांनी ठरयल्लें आसा ह्या फावटी कमळाक मतदान करपाक जाय आनी मोठ्या मताधिक्यान ते म्हाका निवडून हाडटले. आनीक कसली कामां उरल्या जी करपाक जाय? खुबशीं कामां उरल्या. ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमी डेवलपमेंट ह्या मतदारसंघान केल्लो आसा तो मॅक्झिमम आमी प्रत्येक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसूं रिलिजियस म्हणजे तांचे रूम्स आसात, कम्युनिटी हॉल्स आसात, तशे शेड्स आसात, ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी खूब कडेन ते केल्लें आसा. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धरून ह्युमन डेवलपमेंट सुद्दां करपाची एक आस्त मनान आसा. ज्या हातूंतल्यान वुमन एम्पावरमेंट, यूथ हांकां हो टॅलंट जो आसा तांचो तो खंय तरी जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान कसो वयर हाडपाक शकता. तांचे एंटरप्रेनरशीप प्रोग्राम आसत किंवा युथा खातीर स्पोर्ट्सान किंवा एज्युकेशनल फिल्डान कशें आमी प्लॅनिंग करपाक शकता थ्रू जिल्ला पंचायत. क्वॉलिटेटीव प्रोग्राम्स ताजेर विचार जावचो पडटलो आनी तो हांव फुडें करतलो. आतां मेरेन कितलें जालो कितले मेरेन जालो वोटींग? कितें पर्सेंटेज कळ्ळो? ना अजून कोण आतां कळटलें विचारूं नाशिल्लो. आतां वोटींग करून हांव हें करता. हां डेफिनेटली आमच्या फाटले सुद्दां झडपी आशिल्ले ताणें सुद्दां हाजो डिमांड धरून दवरिल्लो. आमची फाटली जी बॉडी आशिल्ली लास्ट टर्म आशिल्लो त्या सगळ्या मेंबरान सुद्दां गोवोरमेंटा कडेन खुबशे विनंती रिक्वेस्ट केल्ल्यो
आनी आय फील गव्हर्मेंट इज व्हेरी पॉझिटिव्ह अबाउट इट. खुबश्या हातून थोडे सब्जेक्ट्स जे आसा ते झेडपी कडेन दिवपाच्या बाबतींत खुबशे डिस्कशनूय चलतालें. हांव जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो एज अ अध्यक्ष ऑफ जिल्हा पंचायत हांवें खूब प्रयत्न केले. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, आमचे पंचायत मिनिस्टर आसात, पॉझिटिव्हली ह्या विशया कडेन पळयता. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली झेडपीज वील गेट मोर पावर्स इन फ्युचर. यावेळेस पीसफूल झालं काय, किती बोवा बिळा झाला तुम्ही इथले बोवाल्या म्हटलं ना 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 सिरियलाचं किती तरी नंबर लागला किती बोवा अजून तरी म्हाका तरी अजून तशी कांय न्यूज येवना, बट आय वील डेफिनेटली सी कितें हें जालां तें. म्हण ओवरऑल देर इज पीसफूल वोटींग. तो सिरियल नंबर घालता, तो फूल सिरियल नंबर बरोवन घालता ना ना म्हाका आयडिया ना, हांव विचारतां.